बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी कुछ बड़ा चेंज होने से पहले, कुछ अच्छा चेंज होने से पहले शुरुआत किसी बुरी खबर से होती है। इसराइल ने जो कुछ भी किया वो सुनने में तो बड़ी बुरी खबर थी, लेकिन पूरी दुनिया में जो एक तासर बैठ गया था कि मुस्लिम उम्मा मर चुकी है। इस बुरी खबर के बाद अच्छा ये हुआ कि मुस्लिम उम्मा जाग गई है और पहली दफ़ा ये नज़र आ रहा है कि इस दुनिया में सिर्फ अमेरिका की ही नहीं चलती, मुसलमान ममालिक भी हैं, चीन भी है, रूस भी है। सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसे अमेरिका का पिट्ठू समझा जाता है, सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने भी वजीर आजम इमरान खान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और इस मामले पर तुर्की और पाकिस्तान को अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। ईरान और तुर्की के रोल के बारे में आप सब जानते हैं। आज की इस वीडियो के आखिर में हम आपको पाकिस्तान के रोल के बारे में बताएंगे जो सबसे अहम है लेकिन कोई नहीं जानता। वीडियो के आगाज में हम आपको बताएंगे कि इसराइल के साबका आर्मी चीफ ने क्या इंकशाफात किए हैं और इसराइल पर कितना आलमी प्रेशर पड़ा है कि वो अपने बयान से बदला है और उसने आलमी मीडिया से माफ़ी मांगी है। फिर आपको बताएंगे कि सिर्फ हमास ही नहीं, उर्दन और लुबनान भी इस जंग में बाकायदा तौर पर शरीक हो चुके हैं। वंस अगेन तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने एक बार फिर सबसे अहम रोल प्ले किया है और उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम इसराइल में अपनी फौजें उतारें और मंडे को उन्होंने मुस्लिम ब्लॉक की अर्जेंट मीटिंग बुलवाई है। इस बारे में भी आपको डिटेल्स देंगे। फिर चीन और रूस, जिनके बारे में हमने आपको कल बताया था कि अब वक्त आ गया है कि चीन और रूस को अपना रोल प्ले करना चाहिए और जो वो कहते हैं कि सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर नहीं है, दुनिया में और भी बड़ी ताकतें हैं। तो अब वक्त आ गया है कि वो अपना रोल प्ले कर कर दुनिया को बताएं कि दुनिया को चाहिए कि वो चीन और रूस पर अमेरिका से ज़्यादा ट्रस्ट करें। तो चीन और रूस ने बड़े दबंग स्टाइल से एंट्री ली है और इसके बाद सबसे आखिर में हम आपको पाकिस्तान के रोल के बारे में बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसराइल की इतनी मजाल नहीं है कि वो अभी मस्जिद अक्सा पर कब्जा करता। उसके लिए उसने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ चेक कर रहा था, वो मुसलमानों को टेस्ट कर रहा था कि देखते हैं कि मुसलमानों की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। वही बात आज इसराइल के साबिक आर्मी चीफ ने बताई है कि इसराइल ने सिर्फ चेक किया था, इसराइल ने सिर्फ टेस्ट किया था और उसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना भयानक रिएक्शन आएगा और ना ही इसराइल इस रिएक्शन के लिए तैयार था। उसका कहना था कि ये इसराइल से बहुत बड़ी गलती हो गई है क्योंकि एक पर्दा था इसराइल का पूरी दुनिया पर, एक दबाव था, एक वलवला था कि इसराइल बहुत बड़ी ताकत है। इस सब के बाद इसराइल बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। वो मुसलमान ताकतों की मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ क्या लड़ेगा, उनके तैयारों के साथ क्या लड़ेगा, उनके ड्रोन्स के साथ क्या लड़ेगा जो हमास के राकेटों से नहीं बच सक रहा। इस वक्त इसराइल की 50% आबादी बंकर्स में छुपी हुई है और इनका आयरन डोम, जिसकी इतनी दहशत हुआ करती थी पूरी दुनिया में, वो इन रॉकेट्स को नहीं रोक सक रहा। अब आते हैं दूसरी खबर पर। एक तरफ तो सुपर पावर इसराइल की आधी आबादी रॉकेटों और पत्थरों के खौफ से बंकर्स के अंदर छुपी हुई है, तो दूसरी तरफ लुबनान और उर्दन से आज बड़ी तादाद में लोग इसराइल के बॉर्डर को चीर कर इसराइल में दाखिल हो गए। बॉर्डर पुलिस ने बहुत सारे लोगों को भगाया भी, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग अंदर दाखिल होने में कामयाब भी हो गए। तो ये वो लोग नहीं हैं जो बंकर्स में छुपेंगे, ये वो लोग हैं जो जानबूझकर जंग में कूद रहे हैं। और फिर आज लुबनान से 3 रॉकेट फायर किए गए इसराइल पर। अभी तक सिर्फ ये काम हमास कर रहा था और आज पहली बार लुबनान से भी 3 रॉकेट फायर हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर अगली खबर यह है कि इसराइल जो कल तक धमकियां दे रहा था कि हम ग्राउंड से भी हमला करेंगे और ग्राउंड से वो हमले कर रहे थे, उनके टैंक्स गाजा सिटी में दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है और बड़ी तादाद में निहत्ते लोगों को शहीद कर रहे हैं। तो हुआ ये कि अमेरिका और उसके जो बरादर ममालिक हैं उन्होंने उसे समझाया कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम वार क्राइम को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो उसके बाद आज इसराइल ने क्या किया कि हम इंटरनेशनल मीडिया से माफ़ी मांगते हैं कि हमने उन्हें मिसलीड किया। यानी उनका कहना था कि हम ग्राउंड से गजा में नहीं घुसे। और इस तरह के हालात कब होते हैं? जब कोई इंतहाई बौखलाहट का शिकार हो जाता है।
اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کروں کیا۔ پھر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، آج بھی وہ سب سے آگے رہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ مسلم امہ کے سب سے بڑے مرد مجاہد ہیں تو وہ رجب طیب اردگان ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ میں اردگان نے کہا کہ اسرائیل اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ترکی خاموش رہے گا، ترکی کی برداشت ختم ہو چکی ہے اور اب ترکی خاموش نہیں رہے گا۔ پھر طیب اردگان نے آج 20 بڑے لیڈرز کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور اس کے بعد رجب طیب اردگان نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے، اور اس بار یہ اعلان آفیشیلی کیا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس بنائی جائے اور اس کو فلسطین بھیجا جائے تاکہ وہ فلسطینیوں کو اسرائیلیوں کے ظالمانہ حملوں سے پروٹیکٹ کر سکے۔ اور اس مقصد کے لیے ترکی نے پیر کے روز مسلم بلاک کی ہنگامی میٹنگ بلائی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوگا کہ یہ فوج کیسے بنے گی، کس ملک کی کتنی شمولیت ہوگی، ایئر فورس کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بار یہ فورس گھس گئی فلسطین میں تو اس کے بعد اسرائیل کا کیا ہوگا۔ آئے دن اس نئی فوج کے قیام کے لیے پیش رفت بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر اسی بہانے ہماری یہ اتحادی فوج ایک بار بن جاتی ہے تو اس کے بعد مسلمانوں کے برے دن ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ اتحادی فوج فلسطین میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوگا۔ مودی سے کوئی نہ کوئی غلطی اگر ہو گئی کشمیر میں تو یہی فوج پھر کشمیر میں بھی اتاری جائے گی، جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوگا وہاں یہ فوج اتاری جائے گی۔ تو اسی لیے ہم نے آپ سے کہا ہے کہ کبھی کبھی کسی اچھے چینج کا آغاز ایک بری خبر سے ہوتا ہے۔ ویسے تو مسلم بلاک بننے کا پلان بہت پرانا ہے، پاکستان کا انتظار ہو رہا ہے کہ یہ کب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، اور دوسرا بلاک جس میں چین، روس، پاکستان، ایران اور ترکی شامل ہیں، جس میں پچھلے چند سالوں میں بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی بہانے یہ بلاکس وقت سے پہلے ہی منظر عام پر آ جائیں۔ اب بات کرتے ہیں روس کی۔ ہم نے آپ کو اپنی پرسوں کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ٹیلی فونک کال پہ بات چیت کی ہے، اور رجب طیب اردگان نے ولادیمیر پوٹن سے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ایک فورس بنائیں اور اسرائیل کو سبق سکھائیں۔ اب ہمیں نیٹو پر ڈپینڈنسی چھوڑنی ہوگی۔ نیٹو صرف امریکہ اور یورپین یونین کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دیں، بڑا باریک سا سوال ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ OIC کیا ہے؟ آپ بولیں گے یہ مسلمانوں کا اتحاد ہے۔ نہیں، OIC مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہے، بلکہ OIC اس لیے بنایا گیا ہے کہ کہیں مسلمان متحد نہ ہو جائیں۔ امید ہے سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بات کر رہے تھے پوٹن کی۔ پوٹن نے آج سیریس تھریٹ دی ہے، اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ آپ جو مسجد اقصیٰ اور فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان خوابوں کو یہیں پر توڑ دیں۔ اور روس نے باقاعدہ طور پر سوال اٹھایا ہے اسرائیلی کورٹ پر، جس کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شیخ جرہ کے علاقوں سے مسلمان فیملیز کو نکال دیا جائے، جس کے بعد اسرائیلی فورسز نے شیخ جرہ پر حملے کیے اور کتنی فیملیز کو نقصان پہنچایا، کتنے لوگوں کو شہید کیا۔ پھر بات کرتے ہیں چین کی۔ چین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کو سپر پاور نہیں مانتا، وہ خود کو سپر پاور مانتا ہے۔ چین کی طرف سے بہت اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ چین اسرائیل فلسطین ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے امریکہ سے ریکویسٹ نہیں کی، اس نے کہا کہ ہم تیار ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ پھر چین نے سیدھا امریکہ پر اور اقوام متحدہ پر اٹیک کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ یہ کام اقوام متحدہ کا ہے، اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف آپریشن کرے، لیکن اقوام متحدہ آپریشن کیا کرے گا؟ اس کو تو یونائٹڈ اسٹیٹس ایک میٹنگ کرنے بھی نہیں دے رہا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے ایشو پر جو میٹنگ بلائی تھی، امریکہ نے وہ بھی ڈیلے کروا دی ہے، اور اقوام متحدہ کو کسی قسم کے بیان دینے سے بھی روکا گیا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا اقوام متحدہ پر ٹرسٹ کرنا ختم کر دے۔ ایک مسلم بلاک کی ضرورت ہے، اور چین اور روس جیسی نیوٹرل سپر پاورز کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان اس سب میں کیا رول پلے کر رہا ہے۔ جب کشمیر میں پاکستان کو مسلم ممالک کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا، لیکن جب بھی کبھی کسی مسلم ملک کو مدد کی ضرورت پڑی ہے، بھلے وہ بڑا ملک ہو یا چھوٹا ملک، سب سے پہلے وہ پاکستان کی طرف ہی دیکھتا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ مدد کی ہے۔ لیکن پاکستان نے کبھی بتا کر مدد نہیں کی،
कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का मदद करने का क्या तरीका है। तो अभी तुर्की क्या रोल प्ले कर रहा है, ईरान क्या रोल प्ले कर रहा है, उर्दन, लुबनान, इन सब के बारे में आप जानते हैं। पाकिस्तान के बारे में कोई भी नहीं जानता और ना ही हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको इतना बताएंगे कि पाकिस्तान इन तमाम ममालिक से ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इस वक्त इसराइल की रगों में घुसी हुई हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, सब समझ सकते हैं और मानना या ना मानना ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।